Je veux revenir aux relations avec la Russie, hein. Vous avez été rendre visite au président Poutine à Moscou en début d'année pour parler notamment de la poursuite de la coopération sécuritaire. Alors, pendant des années, cette coopération a pris le visage du groupe Wagner dans votre pays, depuis le décès brutal de son chef, hein, Evgeny Prigojine, en août 2023. Il se dit que Moscou fait pression sur vous pour signer un contrat avec la société Africa Corps, l'entité qui a remplacé Wagner et qui est, elle, contrairement à Wagner, formellement liée au gouvernement russe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses visites du ministre russe délégué à la défense pour que vous signiez un accord formel avec Africa Corps, Monsieur le Président? Mais pourquoi vous parlez de pression? Je pense que entre la Fédération et la Russie, c'est une relation d'amitié et de fraternité. La Russie, à un moment donné, Reka noneho dusubire ku mubano wanyu n'Uburusiya. Mwatembereye i Moscow mu ntangiriro z'uyu mwaka kugira ngo muganire by'umwihariko ku gukomeza ubufatanye mu by'umutekano. Ni mu myaka mike cyane ishize. Ubwo bufatanye bwagaragaye cyane mu isura y'umutwe wa Wagner wakoreraga mu gihugu cyanyu ni nyuma y'urupfu rutunguranye rw'umuyobozi wa Wagner Evgeny Prigojine. Ni mu kwezi kwa Kanama 2023 haravugwa ko Moscow irimo kubashyiraho igitutu kugira ngo musinye amasezerano na societe ya African Corps, societe yasimbuye Wagner kandi ikaba ifitanye isano itaziguye n'umurwa wa Kremlin. Ese nibyo koko haba hari ingendo nyinshi zakozwe n'umunyamabanga wungirije wa Ministeri y'Ingabo y'Uburusiya kugira ngo wenda musinyane ayo masezerano na societe ya African Corps? Nyakubahwa Perezida, ariko kuki muvuga ngo hari igitutu? Ndumva hagati ya Repubulika ya Centrafrica n'Uburusiya ari umubano w'ubucuti n'ubuvandimwe. Uburusiya ni mu gihe twari mu kaga gakomeye cyane bwaradutabaye kuko twari twabisabye, kandi ubu ngubu dufitanye ubucuti cyangwa se ubufatanye busobanutse. Ni imikoranire nk'iyo ngiyo turi kugirana n'ibihugu byose, kuko Repubulika ya Centrafrica nayo kuri ubu ngubu isigaye isigasira ubwigenge bwayo. Twakoranye neza n'Uburusiya kimwe nuko dukorana n'ibindi bihugu, ariko iyo muvuga ngo ibyo byose bya Wagner cyangwa se ibyo byose byo kugoreka amakuru, ngewe rwose mbifata nko gusebanya. Ngomba rero kubibutsa ko mu mwaka wa 2017 hano muri Centrafrica ubumwe bw'Uburayi ari bwo bwari bufite inshingano zo guhugura ingabo zacu z'igihugu. Icyo gihe twari dufitanye cyangwa se twari tunafite batayo imwe gusa yatozwaga, kandi twari dufite ikibazo gikomeye cyane kuko abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bari bugarije igihugu. Icyo gihe bibaga intwaro zose, basahuraga amadepo y'intwaro ndetse nta na kimwe twari dusigaranye. Ni nyuma y'ayo mahugurwa rero byari ngombwa ko tubona intwaro, ariko rero nta n'intwaro na nkeya twari dusigaranye. Twahise rero dusaba ubumwe bw'Uburayi ko rwose baturwanirira ishyaka bakaduha izo ntwaro, natwe tukabaha ubusabe bwacu. Icyo gihe nagiye kwandikira Madame Frederica wari ushinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga muri EU. Yansubije ko amasezerano agenga ubumwe bw'Uburayi katemerera uwo muryango gutanga intwaro, kandi nsaba kwegera ibihugu birebwa n'iki kibazo, ariko nta gihugu na kimwe rwose kigeze kidusubiza ku bijyanye n'ubwo busabe. N'ibihugu byinshi cyane rwose byakomeje kugenda bimakanira. Bambwiraga ko nyine tugomba kurindira cyangwa se ko bagomba kubanza kubitekerezaho, cyangwa se abandi bakavuga bati oya nta gisubizo rwose dufite twahita tuguha. Hanyuma rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kugira ngo noneho mbwire Uburusiya nibwo bwonyine bwemeye noneho kuduha intwaro ako kanya, kandi bahise baduha intwaro z'ubuntu nta n'ikiguzi. Twagiye rero no mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, maze komite ishinzwe ibihano yemeza ko ibyo Uburusiya bwifuzaga kuduha ko byemewe.
Kuko rero ubwo ikibazo cyageraga imbere y'inama y'umutekano hari abambwiye ko intwaro Uburusiya bugiye kuduha ingabo zacu ko zitazamenya kuzikoresha. Bityo rero bikaba ngombwa ko babanza no kuduha amahugurwa yihariye ni ku bijyanye no gukoresha izo ntwaro nyine bari bagiye kuduha. Ariko se nyakubahwa perezida, Uburusiya bwemeye kubaha izo ntwaro, bwavuze ko nyine wenda bushaka guhita bubaha intwaro ku bushake ku buntu, hari hakenewe gusa amahugurwa. Kandi se mwari mwiteguye gutanga mwebwe iki mu bijyanye n'icyo gikorwa? Yego rwose twanditse ubusabe kandi twatanze icyifuzo cyacu. Ubu ngubu nababwira ko twahise tubona ubwo bufasha. Mushobora wenda kwisuzuma ni ku bijyanye no ku rwego rw'inama y'umutekano, komite ishinzwe ibihano RCA. Ni muri urwo rwego harimo n'Abarusiya baje rero mu gihugu cyacu mu buryo bwemewe n'amategeko. Byose byakozwe mu ruhushya rwa komite y'ibihano. Nakubwiza ukuri ko rwose Uburusiya nta na kimwe kidasanzwe bakoze. Ndashaka rero rwose kubigaragaza ndetse no guhora mbisubiramo ngo nibutse abantu ko mwakomeje kugenda muvuga ibintu byinshi bitandukanye ku mubano wacu n'Uburusiya. Mu by'ukuri mu mwaka wa 2020-2021 ubwo CPC yari itangiye kudushyiraho igitutu, twatangiye kuzenguruka ahantu hose dusaba ubufasha. Ni mu gihe imijyi yacu yari ikomeje kwigarurirwa n'abo barwanyi. Ingabo zacu ntabwo zari zikiri ku rwego rwo kuba zarinda umutekano cyangwa se zahagarika umwanzi. Twahamagaye buri wese harimo n'ibihugu byose tubashakaho ubufasha, bose baradutereranye. Ariko Uburusiya n'igihugu cy'u Rwanda nibo bonyine rwose bahise bihutira kuduha ubufasha. Iyo tutagira igihugu cy'u Rwanda, ndababwiza ukuri, Centrafrica ntabwo iba ikimeze nk'uko imeze aka kanya. Ndibagiwe n'Ubuholandi bwasabye ko wenda bwakohereza indege z'intambara kugira ngo zitere ubwoba abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro, ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro. Gusa Uburusiya n'igihugu cy'u Rwanda ako kanya bahise bohereza ingabo bitewe n'ubu bufasha. Rero twakwiye ku gihugu cy'u Rwanda n'Uburusiya, twabashije gutsinda ibikorwa byose byari biduhangayikishije by'iyo mitwe yitwaje intwaro. Ndabisubiramo, iyo tutagira ubufasha bw'u Rwanda ntabwo rwose tuba tukiriho. Ubu rero turacyaganira muri gahunda y'ubufatanye n'Uburusiya. Dufite ibiganiro, buri gihugu cyifuza kuganira natwe ku bijyanye n'umuryango wa Afurika ufunguye. Ntabwo rero twebwe twafunze amarembo y'ibihugu bifite ubushake bwo kudufasha. Turi igihugu kikiri mu nzira yo kwiyubaka, niyo mpamvu tutasubiza inyuma uwo ari we wese ushaka kudufasha. Nyakubahwa perezida, ariko abo Barusiya bamaze imyaka myinshi aho ngaho muri Centrafrica. Ntabwo ari ingabo z'igisirikare cya leta, ryari itsinda rya Wagner. Ubu rero hari ibiganiro bishya. Ese mwatubwiza ukuri, turashaka kumenya niba wenda hari igitutu cyangwa se niba hari ibiganiro ku masezerano yitwa African Corps. Mwabivugaho iki nyakubahwa perezida? Murakoze, reka tuvuge ibiganiro, aho kuvuga igitutu natangiye mbisubiramo. Ese mwasubiza ngo yego, turashaka kuvuga ku masezerano yanyu n'Abarusiya aho gukomeza gukoresha ijambo igitutu. Oya, sinshaka wenda gusakaza ibiganiro dufitanye n'Uburusiya cyangwa se ngo mbishyire ku karubanda ku mugaragaro. Ni ibyo nafata nk'icyubahiro kuko ni ibintu tugomba kubaha. Ibiganiro dufitanye n'Abarusiya ni ibiganiro bigikomeje, ariko byose bikurikije amasezerano dufitanye n'icyo gihugu. Ntabwo ari ku rubuga rwanyu ngomba kuza ngo mbivugire, ndavuga hano kuri France 24. Ni icyubahiro rero gikomeye cyane rwose tugomba guha ubufatanye bwacu n'Abarusiya. Nyakubahwa perezida, ese amasezerano akomeje gute? Ushobora kuvuga niba amasezerano na African Corps ari mu nzira nziza? Murakoze, ndavuga ko ibiganiro bigikomeje. Ntabwo ari ku rubuga rwanyu ngomba kuza kubivugiraho byose, natangiye mbivuga. Kuba rero mvuga kwenda kuri televiziyo yanyu byaba nkuko navuga no kuri televiziyo y'Uburusiya cyangwa se n'ahandi mu buryo butemewe. Mwumva ko wenda bidashoboka. Ntabwo rwose mwakwishingikiriza kuri njyewe kugira ngo mvuge ikintu na kimwe kuri ayo masezerano. Est-ce que vous allez, oui ou non, conclure un accord avec eux? Non. Est-ce que je vais vous étaler ici les discussions que nous avons avec la Fédération de Russie? Il y a quand même un peu de courtoisie. Nous sommes en train d'échanger.
Mais c'est avec l'accord de la Fédération de Russie que nous pouvons rendre public toutes ces discussions. Mais ce n'est pas sur votre plateau que je vais mettre à m'étaler sur ces questions-là. Est-ce que Eh bien, l'accord est en n'insistez bonne pas. voie alors, Monsieur le Président? Est-ce que vous pouvez nous dire si un Pardon? accord est en bonne voie? Pardon? J'ai pas... Est-ce Je que vous vous pouvez entends nous pas. dire si un accord avec l'Africa Corps est donc en bonne voie? Je dis que nous sommes en discussion. Ce n'est pas sur ce plateau que je vais parler. Et ça, ce serait discourtois vis-à-vis de la Fédération de Russie. Vous comprenez très bien que ce n'est pas possible. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour que je puisse dire quoi que ce soit.